वर्ष थिला 1983 मसीहा। सेतेबेले आर्कोलोजिकाल अनुसंधान दल गुजरात डवारी गाँ पाखरे थिबा अरब सागर किछि अनुसंधान करुथिले। समुद्रर 130 फुट गभीर को जीवा परे सेमाने जहा देखिथिले ताहा आश्चर्य करिदेला भଳି थिला। समुद्र मझरे कौनसी विलंब न करी बाहर को चली आसी सेमाने तांको प्रोफेसर को जणाइथिले। एमिति कथा प्रोफेसर सुनिला परे हाथुरु तांकर फोन खसी पड़े। पूरा आश्चर्य होई तांको आखिरु धार धार लुह झरिबा को लागे। ऊपर को हाथ को उठाई दे से भगवान को डाकिबा को लागंती। हेले सेमाने एमिति समुद्र भितरे कौन देखिले जे तांकर थंडारे भी झाड़ बाहरिबा को लागिला। जहाकू सुनिला परे आर्कोलोजी प्रोफेसर को मुहरु किछि बाहरिला नाही। से कौनसी कथा कहि पारु नथिले कोन पाई। तेबे आसंतु जानिबा समुद्र भितरे कौन थिला, कौन पाई सब भगवान को डाकिबा को लागिले। जदि देखिबा समुद्र जेतिकी विशाल, जेतिकी गभीर, सेतिकी रहस्यमय मध्य। समुद्र रे अनेक इतिहास एवं पौराणिक कथा समाहित होई रहिछि। एमिति सब रहस्य समुद्र भितरे रहिछि जहा आज पर्यंत भी केही जानि नाहंती। किछि वर्ष पूर्वरु अरब सागर रे ठीक सेमिति एक रहस्यमय स्थान सामना को आसीथिला जहा हजार हजार वर्ष हेब समुद्र भितरे दबी रहिथिला। जहाकू देखि समस्त आश्चर्य होई गले। समस्तक भ्रुकुंचित हेबाकू लागिला, कारण समुद्र भितरे थिला एक सुंदर नगरी। एमितिका नगरी जहार सबकिछि सुंदर थिला, जो नगरी को गोटिए थर देखिदेले बास खाली देखुथिबो। उंचा उंचा द्वार, बड़ बड़ गेट, जेमिति राजप्रसाद। सेही सब द्वार रे करा जाइछि निखुण कारीगरी। भव्य महल ठारू नगरी भितरे जाइछि उन्नत मानर सड़क। पूरा योजना मुताबिक सहर, जहा आजिर दुनियार सहर को भी पछरे पकाई देब। आउ समुद्र भितरे एमिति नगरी देखि आर्कोलोजिस्ट पूरा विभोरित होई जाइथिले। सेमानंको आखिरु बोही आसीथिला धार धार लुह। समुद्र भितरे सब कांदिबाको लागिथिले, कारण समस्ते जानि सारिथिले कि सेमाने समुद्र भितरे कौन देखिछन्ति बोली। समस्तक मनरे एई प्रश्न आसुथिला, सतरे कौन एई नगरी एइठारे थिला ना एई नगरीटी आउ केउठारु आसीछि। जहार सत जानिबा पई सेई पत्थर गुड़िकर सैंपल निया जाइथिला। आउ कार्बन डेंटिंग रु जणा पड़िथिला कि सेही सब पत्थर हेउछि महाभारत कालर। आउ ए हेउछि सेई नगरी जहाकू महाभारत रे कुहा जाइछि। हाँ आज्ञा, आपण माने ठीक भाविछंती। समुद्र भितरे बुड़ी रहितिबा नगरी थिला श्रीकृष्णंकर नगरी द्वारिका, जहाकू भगवान श्रीकृष्ण समुद्र कूଳରେ बसाइथिले। एबे आपण माने कहिबे तुमको केमिति जणा पड़िला ए द्वारिका नगरी बोली। इहार प्रमाण कौन रहिछि तुम पाखरे? कारण द्वारिका तो गुजरात जामनगर जिले में अवस्थित, जहाकू विष्णुंकर चारिधाम भितर गोटे धाम रे गणा जाए। जदि द्वारिका समुद्र भितर बुड़ी जाइछि ताहले जामनगर रे थिबा द्वारिका कौन? प्रथमे आसंतु जानिबा भगवान श्रीकृष्ण द्वारिका नगरी कौन पाई तैयारी कले। भागवतर 10म अध्याय रे इहाकू वर्णना करा जाइछि। जेतेबेले श्रीकृष्ण कंस राजांकर बद्ध कले, या परे जादव वंश सह से मथुरा रे रहिबाकू लागिले। किंतु कंसंकर ससुर जरासंध कंसंकर मृत्युर प्रतिशोध नेबा पई मथुरा उपरे करिथिले बारंबार आक्रमण। थरे कि दुई थर नुहे, 17 थर मथुरा उपरे आक्रमण करिथिले। जादव वंशर अनेक लोक मरिबाकू लागिले। जरासंधंकर एमिति बारंबार आक्रमण परे ना खाली प्रजा माने दुखित थिले, बरं श्रीकृष्ण भी अतिष्ठ होई पड़िले। जहा परे प्रजा मानंकर रक्षा करिबा पई श्रीकृष्ण समस्त को नहीं मथुरा ठारू बहुत दूर को चली आसिले।
ପାଖାପାଖି 1285 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆରବ ସାଗର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ। ଯାହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଯାହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ଖୁସି ହୋଇ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ 1200 ୟୋଜନ ମାନେ 153.6 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଢ଼ିଦେଲେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ବିଶାଳ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ନଗରୀ ଥିଲା ଯାହା ଆଜିର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ସହର ସହ ସମାନ ହେବ। ସୁନାର ମହଲ, ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା କାନ୍ଥ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର, ପୋଖରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ନଗରୀର ମଝିରେ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହଲ। ତେବେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ପହଞ୍ଚି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ପୁରା ପରିବାର ସହ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଏଠାରେ ସବୁକିଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ବିନାଶ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ ଯାଏ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଏହି ଚକ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରିକା ସ୍ଥାପନ ହେବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ କୌରବ ଅଧର୍ମ ପଟେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ମହାଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଅଧର୍ମ ପଟେ ରହି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧର୍ମ ପଟେ ଯିଏ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। 18 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଲୁହର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କ 100 ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଶାପର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଥିଲେ କି ମୋର 100 ପୁଅଙ୍କର ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମ ଯାଦବ ବଂଶର ବି ବିନାଶ ହେବ। ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ତୁମ ଯାଦବ ବଂଶ। ଯେଉଁ ଅଭିଶାପକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ପାଖରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପିଣ୍ଡାରକରେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଶାମ୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଏମିତି କରିଦେଲେ ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଗଲା। ଶାମ୍ବ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ବେଶ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନିଋଷିମାନେ ଶାମ୍ବଙ୍କର ଏଭଳି ମଜାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଜିନିଷ ତୁମ ଯାଦବ ବଂଶର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ଏହାପରେ ଶାମ୍ବ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ ସେହି ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ମାଛକୁ ଏକ ଶିକାରୀ ଧରିଲା ପରେ ତା ପେଟରୁ ଏହି ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଶିକାରୀଟି ସେହି ଲୁହାଖଣ୍ଡରେ ତିଆରି କରିଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଯଦି ଦେଖିବା ସେତେବେଳକୁ 36 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ଆସି ସାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ପୁରା ଯାଦବ ବଂଶ ନିଶାରେ ଚୂର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯାଦବ ବଂଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଭାଇ ଭାଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମରାମରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜବଂଶର ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ବଳରାମ ଧରାପୃଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
जंगल जाई बास कले। जंगल भितरे किछि बाट चलिबा परे एक गछ मूले विश्राम करुथांती श्रीकृष्ण। आउ ठीक से समय एक शिकारी श्रीकृष्णकर पाद को हरिणर कान भावी आक्रमण करिथिला। ए सही शिकारी थिला जे सांबर पेटरू बाहरी थिबा लुहाखंडरे तीर को निर्माण करिथिला। एही तीर श्रीकृष्णकर पादरे लागिला परे तांकर मृत्यु होइगला। श्रीकृष्णक सह पूरा जादव वंशर विनाश होइगला। द्वारिका नगरी भी गांधारी अभिशाप पाई पूरा समुद्र रे लीन होइगला। आउ एबे आपण मानकर सही प्रश्न को आमे दूर करि देउछु। एबे द्वारिका को दुईटी भागरे विभक्त करा जायछि। गोटिए हेउछि द्वारिका आउ गोटिए हेउछि बेट द्वारिका। द्वारिका समुद्र कूଳରେ थिबा एक छोटिया सहरटीए, किंतु बेट द्वारिका आरब सागर मझिरे थिबा एक द्वीप। किछि वर्ष पर्यंत बेट द्वारिका को एक पौराणिक कथा कहिबाको पडुथिला, कारण बेट द्वारिका को नै कौनसी प्रमाण नथिला। किंतु आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट रो एभली रिसर्च परे जेउ सबु द्वारिका को नै तथ्य मिलला ताहा पौराणिक कथा को सत प्रमाणित करि दैछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।